Grabe kainit sa panahon guys. Natag Toledo karon no. Nata sa Grand Mall dapit no, sa preso. Grabe kainit guys. Kumbati gyapon ta sa tong panarbaho ni, bahalang init no. Grabe. Okay kan ko nag-market guys, so no, grabe kapuya guys. Kumbati. Why support? Sariling sikap ni guys. Grabe kapuya. Inita. Ikit pa dyan akong tiyan. Yak, bayan eh. Grabe. So karon guys, muli tag office, balik ta office guys. Makuha tayo, grabe kasi sa kumpiyan guys. Ano kani, bago magpupunikaon kani agad. It's so drive. Mo na ni. At reage, bahalag traffic. May kalagutan ako din napita guys, traffic. Alright. Sakita. Sabi kainit sa panahon guys. Karon mag vlogger na taron guys kay mapit na tanan puros na vlogger guys. Kita songdian. Daang lungsod guys no. Sa daw ni siya daang lungsod rin. Tataw sa tanang taga Toledo. Tangin nyo sunod guys, magbanihan ko. Dili man ka ma-vlogger o dili ka magmanihan ko, morning ako nabantayan yun. No? Sabi, dili ka vlogger kung dili ka magbanihan. So sunod po, magbanihan ta. O sticker hunt. Pabuhatan kong sticker guys. Magpamanihan ko, magpa-sticker hunt. Karo. Kainit yun, grabe. Nindot panahon. Inita. Ayan eh. Alright. Grabe kainit. Maor to guys. Bangin niyo po. Magmanihan ko. Ilaray kamao. Kamao siguro. Nya, awa. Ginagmay lang gud. Parang lingaw-lingaw ba? Para nasan mo ikalingaw ang pangitaon ba no? Sige po. Manihan ta. Okay. To guys, thank you for watching. Naanak ko sa atong opisina guys. Muna atong opisina guys sa Prince Warehouse Club. Okay, bye. Thank you.